прощаюсь звуковой круг. Et merci de votre écoute et de votre silence. Спасибо, что слушали, спасибо за ваше молчание. On a fait un petit tour de... J'ai mixé la ville de... un petit bout de la ville de Kaliningrad qui aurait pu être tout autrement. Он показал нам Калининград, который может быть совсем другим. Он смешал места, которые не похожи друг на друга. Voilà, en essayant de vous faire sentir des ouvertures et des fermetures, des ouvertures, des fermetures. Позволю вам услышать открытие и закрытие звука. Et puis différentes ambiances sonores. И была разная атмосфера звуковая. Donc voilà, j'espère qu'après cette expérience on écoute différemment. Он надеется, что после такого опыта вы можете слушать иначе все. Et si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Если у вас есть какие-либо вопросы, он может попытаться на них ответить. Ou si vous voulez rester dans le silence, on peut aussi. Либо, если вы хотите остаться в тишине, мы можем помолчать. Что это, которые издавали звук? Сейчас он расскажет про них. Voilà, pour les curieux, Для тех, кто любопытен, c'est simplement un petit haut-parleur это просто маленькая колонка. avec une carte SD qui permet d'écrire des sons. И там просто стоит карта, которая позволяет записывать звуки. Et Et vous prenez ces sons d'où? Vous les enregistrez comment? alors, ces sons, ben, c'est des sons que j'ai enregistrés dans les parcours sonores Это просто звуки, которые он записал во время звуковых прогулок. et puis que je retravaille sur un ordinateur comme je ferai demain soir. И которые он потом записал на компьютер, как сделать с этими завтра вечером. Mais un des deux sons était un son d'une installation sonore de Max Neuhaus dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était quel son? C'était Вот звук, который он сейчас включит, это и был записан звук Max Neuhaus. от Макс Neuhaus, вот этот вот звук, который он сейчас включит, это... Ah non, c'est l'autre nom du compositeur. Non? Si, si. Non, pardon. Bon. Il est fatigué. Устала колонка. Voilà, celui-ci c'est un son de Max Neuhaus, Вот mais это qui est звук mort. Макса Neuhausa. Donc il ne reste plus que son son. Он уже скончался, поэтому остается только этот звук. Et aujourd'hui, vous avez enregistré quel son? C'est monsieur qui a demandé ça. Aujourd'hui, je n'ai rien enregistré du tout. Сегодня он ничего не записывал. J'ai enregistré que dans ma tête. Он только в голове своей записывал. То есть эта колонка, она позволяет звук записывать? Et cet haut-parleur, il vous permet d'enregistrer les sons aussi. Non, С этой колонкой нельзя записать звук. non, je les enregistre avec un magnétophone numérique. Нет, он на цифровой магнитофон записывает, потом переносит. Он говорит, что карта там стоит. Да, карта стоит, но он записал ее с магнитофона. Переставил. SD4. Просто карта памяти. Monsieur, vous avez fait déjà des parcours sonores aujourd'hui, des balades sonores. Montréal, Madagascar, enfin, Antananarivo, Florence, Флоренция. et puis Vienne, Вена. beaucoup. Многие города. Saint-Pétersbourg. Kronstadt. Enregistrer les sons vous-même dans quelle ville du monde? Dans toutes, Во всех. mais pas encore dans celle-ci. Но в этом городе еще нет. Demain. Завтра это будет делать. Vous allez enregistrer des sons demain ici. Ça va dépendre de ce qui va se passer. Будет зависеть от того, что будет происходить завтра. Non, j'ai une idée. Il y a un très grand triangle publicitaire qui tourne sur un poteau.
У него есть идея, есть очень большая реклама, которая в форме треугольника, которая крутится, qui est juste en bas. Là, je vais le которая faire. внизу. Вот он хочет ее сделать, записать. Этот маршрут, он был спонтанный или подготовленный? Cette balade, elle était spontanée ou bien c'était prévu ce circuit-là? Non, je l'ai repéré hier et aujourd'hui, Вчера он его подготовил и сегодня еще раз. déjà pour ne pas me perdre moi, Уже чтобы не потеряться самому. et puis pour trouver des ambiances que j'aimais, И для того, чтобы найти ту атмосферу, которая мне нравится. et aussi avec l'oreille, mais aussi avec la vue. Не только ушами слушаем, но и глазами. Ça ne dérange pas l'ambiance de notre balade. Ça aurait pu, mais là, non. Могло бы, но в данной ситуации нет. Non, c'est bon. C'est vrai que c'est très long comme. Действительно, была очень длинная группа. Как-то отличается поведение зрителей во время ваших спектаклей в разных городах? Est-ce que l'attitude, est-ce que la conduite des personnes qui participent à votre balade est différente de ville en ville ou bien c'est toujours à peu près pareil? C'est toujours presque pareil et jamais pareil. Практически всегда одинаковое, но никогда не бывает одинаково полностью. Parfois, on s'adresse à des gens qui sont plus dans le centre d'art, parfois à des grands publics, parfois à des enfants. Публика бывает очень разная, иногда это люди искусства, иногда это просто обыватели, иногда это маленькие дети. Parfois, certains ont l'habitude de faire ces expériences et d'autres pas du tout. Je pense. Certains, parfois, ont l'habitude de ces expériences et d'autres Некоторые pas. люди уже привыкли к такому опыту, некоторые совершенно не привыкли. Alors, j'essaye de sentir le groupe. Он пытается почувствовать группу. Est-ce qu'il y a encore quelques trucs sauf les stéthoscopes et tout ce que vous avez montré aujourd'hui, ce que vous utilisez pendant votre balade? Oui, j'en ai d'autres, mais ça ne tenait pas dans la valise. У него есть другие, но они не помещались в чемодан. Mais au départ, j'en fabriquais pour les enfants. Сначала он их изготавливал для детей, Et puis, comme les grands sont intéressés aussi, donc, и потом, так как взрослые люди заинтересовались, et par exemple, quel type de trucs qui ne rentrent pas dans la valise? des choses comme ça, mais avec des plus gros pavillons. Похожие вещи, только действительно больше длины и размера. Parce que chaque pavillon donne une couleur différente au son. Потому что каждая труба дает другой звук, Mais là, je ne придает другой цвет звуку. pouvais pas dépasser le poids dans la valise, donc j'en ai. И ему нельзя было превысить лимит багажа.